अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के मुतनाज़ा इलेक्शन के बाद एक कसीर जिहती सियासी जंग शुरू होने जा रही है, जिसमें सिर्फ सियासी इदारे और शख्सियात नहीं बल्कि गैर सियासी इदारे और गैर सियासी शख्सियात भी अब उसका हिस्सा बनने जा रही हैं। इस टेंशन इतना बढ़ रहा है कि हुकूमत ने अब बरमला अपने इदारे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं और अब निशाना ऐसा है कि सबसे पहला निशाना जो बनाने जा रहे हैं वो मरीम नवाज़ को बनाने जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान को निशाना बनाया जाएगा और ख़ुद आसिफ जरदारी या पीपल्स पार्टी भी नहीं बचेगी। और इस सिलसिले में नेब ने एक ऐसी कार्रवाई की है जिसका इससे पहले कोई नज़ीर नहीं मिलता। उन्होंने कहा है कि मरीम नवाज़ की जो ज़मानत है वो इस वजह इस ग्राउंड पे रद्द की जाए कि वो इदारों के ख़िलाफ़ बात कर रही है और मसाइल पैदा कर रही है। अब ज़ाहिर है नेब का काम तो करप्शन के केसेस पे देखना था अगर कोई इल्ज़ाम है, लेकिन इस किस्म के ग्राउंड से पिटीशन लेके जब नेब जैसा इदारा अदालत में जाएगा तो लोगों को बात तो समझ में आएगी कि इदारों का सियासी मकासद के लिए कैसे इस्तेमाल हो रहा है। और ये जंग इतनी शदीद हो गई है कि 12 मार्च को सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब से पहले शाम को यानी 11 मार्च की शाम को जो मियां नवाज़ शरीफ का एक वीडियो पैगाम आया जिसमें उन्होंने रिएक्शन दिया। मरीम नवाज़ को स्मैश करने की जो धमकी दी गई थी, उसके बाद जो मिलिट्री के 3 टॉप जनरल्स हैं उनके उन्होंने नाम लिए हैं, तो उसके बाद ये सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो गई है और पाकिस्तान एक बड़े डार्क टनल में फंसता हुआ नज़र आ रहा है। गुफ्तगू इस हवाले से आज करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीलॉग्स देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नाज़रीन, सेनेट के एक तो मुतनाज़ा इलेक्शन हुए हैं, उसके कई तह हैं। एक जो तह है वो है ख़ुद प्रिजाइडिंग अफसर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह का बयान। वो मैंने पिछले 2 व्लॉग्स में उनका कुछ तारफ़ भी दिया है, लेकिन एक उनका तारफ़ ये है कि वो थ्रू आउट द पॉलिटिकल कैरियर ही हैज़ रिमेन्ड इन एंटी पीपल्स पार्टी कैंप। ये बात तो रहनी चाहिए, रिकॉर्ड में रहनी चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि जो 7 वोट उन्होंने रिजेक्ट करार दिए हैं, वो एक तो जो बड़ा सवाल उठाए ये है कि ठीक है, अगर मुज़फ़्फ़र शाह ने 7 वोट यूसुफ रज़ा गिलानी के रिजेक्ट किए और वो बायस तरीके थे रिजेक्ट हुए हैं, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये सेम 7 वोट अब्दुल गफूर हैदरी साहब को क्यों नहीं पड़े और मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी को क्यों ज़्यादा पड़ गए। ये एक ख़बरें ये आ रही हैं कि ये वही 7 वोट हैं जिनको स्लीपिंग सेल के तौर पर समझा जा रहा था। ये एक लैंड माइन थी जो पीडीएम के अंदर सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ जो नो कॉन्फिडेंस वो हुआ था उसके ज़माने से लगा हुआ था। वो स्लीपिंग सेल लैंड माइन थी और अब फटा है, उन पे शक था। तो ख़ुद पीडीएम ने गालिबन उन्हें कहा था कि निशान कर दीजिएगा, मार्क कर दीजिएगा, और जो वो ज़्यादा होशियारी थी वो गालिबन इनको गले पड़ गई है। लेकिन सवाल उससे भी आगे ये है कि कई प्रेसिडेंट मौजूद हैं जिनमें ये इंटेंशन वोटर का ज़ाहिर हो जाता है तो वोटर को तस्लीम किया जाता है, उसके वोट को तस्लीम किया जाता है, और जब रिजेक्ट होते हैं वोट तो रिजेक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ मुज़फ़्फ़र शाह साहब ने, प्रिजाइडिंग अफसर ने ये कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी के वोट रिजेक्ट हो गए हैं। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी के वोट थे तो फिर रिजेक्ट कैसे हो, डिटरमिन कैसे हो गए, ये भी बात है। इस वजह से पीडीएम के अंदर बड़े मसाइल हैं और पीर के दिन जो इजलास हो रहा है उसमें मौलाना फजल रहमान के बिल्कुल ही करीबी ज़राए हमें बता रहे हैं कि मौलाना साहब इस्तीफ़ों वाले ऑप्शन पे बिल्कुल ही तेज़ी से अमल दरामद चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये जो लॉन्ग मार्च होगा जो 26 मार्च से होने जा रहा है, अब पीडीएम में एक तहरुक नज़र आता है कि वो लॉन्ग मार्च की तरफ सीरियसली काम कर रहे हैं। मौलाना चाहते हैं कि वो लॉन्ग मार्च वाले दिनों में ही इस्तीफ़ा
بھی ساتھ رکھا جائے، اور جو اس سے پہلے مولانا کہہ چکے ہیں ایک پریس کانفرنس میں کہ لانگ مارچ کو ہم بے نتیجہ نہیں چھوڑ سکتے. تو نتیجہ کیسے آ سکتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر وہ دوسرا حکومت کو جو نکالنے کی بات ہے وہ تو طے ہے کہ حکومت ابھی نہیں جا رہی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ بے نتیجہ کیسے نہیں بنائیں گے. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ استعفے دے دے اور اس سے ایک کرائسس بن جائے، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ اس میں نواز شریف بھی تیار ہے، لیکن یہاں بڑا احتیاط برتا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے بعد. لیکن یہ سارا جو بیانیہ ہے اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کے جو سات ووٹرز گئے ہیں وہ ان میں بڑی اکثریت نواز لیگ کے ووٹرز کی ہے جی. تو یہ بڑی سنجیدہ بات ہو گئی ہے. لیکن اس درمیان میں سرکار کو پریشانی بھی لگتا یوں ہے کہ سرکار کو پریشانی بھی نواز لیگ سے ہے. پیپلز پارٹی کے سلسلے میں وہ اتنی پریشان نظر نہیں آتے ہیں، اس لیے ان کے وزراء، ترجمان، مشرا جو بات کرتے ہیں وہ نواز لیگ کے خلاف بات کرتے ہیں. جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ اب ایک پورا پلان بنا دیا گیا ہے. وہ لاہور میں شہزاد اکبر صاحب جو احتساب کے ایڈوائزر ہیں ان کی خصوصی ملاقات ہوئی ہے عثمان بزدار سے جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں، وسیم اکرم پلس ہیں. اور یہ ملاقات خصوصاً اس طریقے سے ہوئی ہے کہ نواز لیگ کا علاج کیسے کیا جائے، اس طریقے سے ان کو گرل کیا جائے. تو ایک جو درخواست ہے وہ نیب نے ایک عجیب سی درخواست ہائی کورٹ میں موو کر دی ہے کہ ان کی مریم نواز کی جو چودھری شوگر ملز والے کیس میں ضمانت ہے وہ مسترد کی جائے، کیونکہ وہ ضمانت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں اور وہ اداروں کے خلاف مسلسل بات کر رہی ہیں، نیب اس سے تعاون نہیں کر رہی ہیں. اس کا جو جواب آیا ہے کہ ہم تعاون تو کر رہے ہیں، یہ پی ایم ایل این نے کہا ہے. لیکن کئی لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں اور کئی مبصرین یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ برملا ایکسپریشن ہے ایٹ دا پارٹ آف دا گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ گورنمنٹ آف پنجاب، کہ جس میں نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس سے جس میں لکھا گیا ہے پٹیشن میں کہ یہ اداروں کو بدنام کر رہی ہے. یہ نیب کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ اداروں کو کوئی بدنام کر رہا ہے تو اس پہ نیب حرکت میں آئے اور کسی ملزم کی یا کسی جو اکیوزڈ ہے اس کی ضمانت کی درخواست موو کرے اس گراؤنڈ پہ. اس سے تو بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ محکمہ ایگریکلچر جو ہے وہ کیسے کیسے کام کروا رہا ہے ان سے. اور مریم اور نواز شریف کی جو گفتگو ہوئی ہے وہ اب عمران خان، عثمان بزدار یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ڈائریکٹ ہٹ کرنے سے زیادہ وہ اب جو پردے کے پیچھے قوتیں ہوتی ہیں ان کے اب برملا نام لے رہے ہیں. مثال کے طور پر نواز شریف نے 11 تاریخ کو جو ایک ویڈیو پیغام دیا ہے اس میں انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ براس کے نام لیے ہیں اور کہا ہے کہ اگر کیونکہ یہ بات تو سنجیدہ ہے کہ مریم نواز کو یہ دھمکی دی گئی ہے کہ آپ کو ہم سمیش کر دیں گے، ختم کر دیں گے. ختم کر دیں گے کا مطلب اس کے بعد جو گفتگو کی ہے نواز شریف نے جو خاص پیغام جاری کیا ہے اس میں کہا ہے کہ مریم نواز کے ساتھ پاکستان کا عوام ہے اور اس کو ختم ہوا تو یہ 3 صاحبان ہیں جن کو انہوں نے نام لیے ہیں ویڈیو میں، وہ ذمہ وار ہیں. تو یہ ایک جنگ میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ کثیر جہتی جنگ بھی ہو گئی ہے. اور وہ اس کے بعد جو معاملہ ہوا ہے کہ اس میں ملٹی پارٹی جنگ ہو گئی ہے. اس میں کچھ پارٹیاں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کچھ نان پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کچھ سین فورسز ہیں، کچھ ان سین فورسز ہیں. یہ سب آپ کو نظر آ رہا ہے. اور سب سے جو ایک دلچسپ صورتحال اب شاید پیدا ہوگی، آج سعید غنی کو اور دوسرے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے یہ پوچھا بھی گیا کہ سینٹ کے پروسیڈنگز کو آپ کہتے ہیں کہ عدالت میں لے جائیں گے، لیکن عدالت میں تو جو پارلیمنٹ کا پروسیڈنگس ہے، بزنس کی پروسیڈنگس ہیں، ان کو پروٹیکشن حاصل ہے، وہ غالباً وہ ادھر ان کیسز کی سماعت نہیں ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ یہ قانون کے تحت ہو سکتی ہے اور اب اگر کوئی ریلیف نہیں ہے تو آدمی کہاں جائے گا، اور اس طریقے کا اگر معاملہ ہوگا تو اس کے نتیجے ڈفرنٹ ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ عدلیہ کا فورم بھی ایک امتحان میں پڑنے والا ہے، جہاں پہلے ہی معاملات عدلیہ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی
संगीन किस्म के मामलात वहाँ चल रहे हैं। तो ये जो अब पॉलिटिकल सीन पाकिस्तान का बन रहा है वो बड़ा मुश्किल सीन बन रहा है। और अगले दिनों में खुद हुकूमत जो है पीटीआई ये जश्न तो बना रही है कि हम जीत गए हैं, लेकिन मसला ये होगा पीटीआई के साथ कि ये 7 वोट जो है वो सीक्रेट वोट इनके हैं। जब बरमला वोट का इजहार होता है, लेजिस्लेशन जब होगी तो वो शो ऑफ हैंड्स पे होगी, बरमला होगी, तो उसमें ये सीक्रेट वोट इनके साथ नहीं होंगे तो लेजिस्लेशन कैसे कर पाएंगे। और इनका पीटीआई का स्टेटेड पोजीशन है कि वो जब भी पोजीशन में आएंगे तो ऐसी कानून साजी करेंगे कि ये जो चोर डाकू हैं, जो नवाज़ शरीफ, उनकी फैमिली, आसिफ जरदारी, उनकी फैमिली, फजल रहमान और उनके जमात या उनकी फैमिली, तो चोर डाकुओं के ख़िलाफ़ ऐसी कानून साजी करेंगे कि इन सबको जेल में भेजेंगे, अंदर करेंगे, इनकी चीखें निकलेंगी, ये रोएंगे, इनको रुला दूंगा, इमरान खान बार बार कह चुके हैं। तो ये जो ख्वाब है वो कैसे पूरा हो सकेगा, क्योंकि उस तरीके से तो सेनेट में लेजिस्लेशन के लिए जो एक क्लियर मेजॉरिटी होनी चाहिए वो तो अभी तक नहीं है। ये 7 वोट अगर ज़ाहिर फॉर दैट मैटर वो इनके साथ बरमला नहीं आते हैं तो फिर तो माइनॉरिटी में तब्दील हो जाते हैं, माइनॉरिटी में तब्दील होंगे तो ये ख्वाब जो है फिर पूरा नहीं होगा। तो इसलिए पाकिस्तान का आइंदा दिनों का पॉलिटिकल सीन जो है वो काफ़ी परेशान कुन नज़र आता है। आज इस सिलसिले में पीडीएम के जो 3 बड़े रहनुमा हैं, मौलाना फजल रहमान, नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी, उनके आपस में राब्ते भी हुए और स्ट्रेटजी भी इवाल्व हुई। जो पीडीएम का मंडे को इजलास हो रहा है वो काफ़ी हंगामा खेज़ इजलास होगा। वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक नई हंगामा खेज़ी पैदा कर सकता है, ये पोटेंशियल इसमें हो सकता है। गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।